तो हेलो भाई मैंने मोर गोटे नुआ रोज वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आज आम फास्ट गेस्ट अच्छा भुवनेश्वर मुंडा आउ एकमात्र शला अनटैलेंटेड गाय भेणे କାହାରି କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁନା, ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି କବାଡି ବାଲାକୁ ଦେଇଦେବୁ। सीरियसली एमती प्रमोट कराଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଟେ ମାନେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସତରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବେ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିକି। ଶଳା ଯୋଉମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢି ନଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଠକର ଶୂନ ବି ଥିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଗୀତ ବନେଇଥିବେ। मैंने भुवनेश्वर मुंडा दुनिया एकमात्र प्राणी जे कि यूट्यूब चैनल खोलिबा पूर्वर देइथिला तार एजुकेशन सर्टिफिकेट आउ अनटैलेंटेड गाय देइथिला नीति बाणी तुषार विनय भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग इन। तू कुठे माझ्या गुगल अकाउंट पे साइन इन साइन इन आउट पाला। तो भाई मैंने भुवनेश्वर मेंढा हूँ आज ए क्रिएटर। तो सबू क्रिएटर माने तांको वीडियो माध्यम रे किछिटा इंट्रो दियंती, तांको वीडियो स्टार्टिंग रे किछिटा इंट्रो दियंती, माने वीडियो स्टार्टिंग होबा पूर्वरु किछिटा माने तांको इंट्रो थाए कि तो बालिया अनटैलेंटेड गाय कि थोड़ी ना माइक कुए ଚିଲ ମୋର ଚି ତତେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦବ, ଚିଲ ମୋର ଲ ତୋର ଲୟକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ। ଚିଲ ମୋର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ତାର ଉପକାରିତା କୁହାଉଛି। ଆଇ ମିନ୍ ସେଟା ପିଇଲେ କେତେ ଭଲ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ। ଶଳା ଏତିକି ଯଦି ପାଠ ତୁ ପଢିଥାନ୍ତୁ ବାଳ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତୁ। ଚିଲମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ପାଠର ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ବନି ଯାଆନ୍ତେ, ନା କି ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବଦଳରେ ତୁ ନାସାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ। तो भुवनेश्वर मेंढा ताको डिफरेंस करिया एटा कहब एज ए इंजीनियर तू आईटी कंपनी जॉब करुचु भितर किसी लेन देन नहीं। तू तो फैमिली चलेबा को यूट्यूब चैनल रे बैटिंग ऐप प्रमोट करुचु, लेन देन नहीं। तू तो यूट्यूब चैनल रे फिल्म को प्रमोट करुचु, लेन देन नहीं। तो सनातन धर्म को तू मझी को उठेलु आगु वीडियो मु देखौ। एनीवे केतरा छपरी ए गीतरे वीडियोस बनाउछन, रील्स बनाउछन, से प्रमोट करछन। भाबुछन भाई उदित भाई हमर गोटे गीत अरे जो कहूँ छपरी गीत बनाऊँगी है कि मुझे कहूँ सेमिता गीत आहरी बहुत किसी अच्छी है कि मानुची सी भूल तुम से गीत भाई आउ गीत बाहर कर देखा बहुत गीत अच्छी है कि गीत भूल अच्छी मुझे मानुची किछिटा ता भितर भूल अच्छी किंतु गीत भल अच्छी। बाळ बनेइछि मातरी बाळ बनेइछि से केबे सला शंकर शंकर लास्ट को कहनी गीत प्रमोट करिया सब वीडियो रे शंकर शंकर लास्ट को कहूछि। एबे जन्म होइछि तार सनातनी भावटा, एबे जन्म होइछि हिंदू भावटा, आ एबे जन्म होइ कि संगे संगे माधुरी बे कौन भाबुछु तू भुवनेश्वर जोड़ी देखा हबु भुवनेश्वर टका तोरे पक्का बाड़ेबे। सनातन धर्म को किछि कहबुनु तते फास्ट कथा कहि दउछि। तू दाढ़िया मुआ बेसी कथाबार्ता करूछु कौन तू भाबुछु निजको फास्ट कथा से तोटार मु वीडियो देखुची बहुत दिन नहीं मु वीडियो देखुची मु किछि वीडियो बनाउनी भाबुछ तमे कौन निज निज बड़ बड़ मुंडी भाबुछ ओडिसा रे केही किछि पार्टी कोनांदी तमे कौन भाबुछ तमे माधुरी माधुरी माने कौन होउछ माधुरी माने मु कहिबी तमे सुनिबो एडे तमे संस्कारी घर रछुआ एसी रोल काढुछ एसी माधुरी माधुरी होउछ माधुरी माने मु कहिबी तो कान सुनिबो माधुरी ठारू आहरी हार्ड वार्ड कहबी बेसी समय लगे मत किंतु सनातन धर्म को मझी को आने ना तू माधुरी माधुरी भी कहना शंकर ना रे गीत होइछि तोर जदि सतरे भाई काढ़ अच्छी भाई गीत को रिपोर्ट कर भाई गीत को बयान कर भाई सतरे जदि तोर काढ़ अच्छी भाई सरकार को तू गीत पठा भाई सरकार बंद करिवो भाई भाई किसी प्रॉब्लम नहीं भाई गीत भूल अच्छी मानुची गीत को मु सपोर्ट करूनी मेन भूल तो ठे तू भूल करिछु तो कथबार्ता रे भूल अच्छी तो कथबार्ता ठीक कर तापर तू वीडियो बना तू यूट्यूब चैनल ओपन कर भाई किसी लेन देन नहीं ना मोर किसी तो सोधिबार नहीं टोटल सारी देला टोटल छतर ख्या करता गीतटा एंड भगवान को ना गुडा टोटल सार देला एटा को भक्ति को आजे गंजे टाणी को भक्ति को आजे सण हबनी एमान सळा हेबेनी भाबुछि जे कि भाई भद्र होई जिवे किछि गोटे जिंस करिवे नाई आमे राउडीगिरी करू देहरे मांस नहीं राउडीगिरी करेंगे एम विषय गपी वीडियो बड़ हो चलो। सो आपण मैंने वीडियो को शेयर करूँ एंड हाँ से सनातनी प्रेमी मानक पठातु ओडिशार गवर्नमेंट को शेयर करूँ
এইଭଳି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଉ। ଗଞ୍ଜେଇ ଲିଗାଲ ନୁହଁ, ଇଲିଗାଲ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଗାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିକି ଲିଗାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏନିୱେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେଇଟା ଦେଖା ଗୋଟେ ଦମଦା ଭିଡ଼ିଓ ଏଠୁ ଜାନ୍ ଦେଖିବା ବାବା ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖାସ୍ ତ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ବି ବୁଝିବାର କଥା କି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବୁନି। ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏ ଗୀତଟା ଭୁଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥାନ୍ତୁ। ନା କି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛୁ, 40,000 କି 50,000 ତୋର ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି, ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ତୋର ଉଚିତ ନଥିଲା। ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରୁ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରୁ, ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାଁରେ ଖେଳିକିରି ଭିଉ ନେବାର ଆମ ବାପା ମା' ଆମକୁ କେବେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋ ଆଇଡ଼ି ଯା ଚେକ୍ କର, ମୋର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ନା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କେବେ ବନେଇବି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ତ ଲାଇଫରେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବୁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ଗୋଟେ କଥା ଭାବେ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଭୁଲ କରିଲା ଅଣ୍ଟାଲ ରେଡ୍ ଗାଏ ଗୀତରେ ତାର ବହୁତ କିଛିଟା ଭୁଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ନାହିଁ, କିଛିଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସେମିତିଆ ଗୀତ ଆହୁରି କିଛିଟା ଅଛି। ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କଥା ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି, ନା କି ଗୋଟାଏ ଗୀତରେ ନୁହଁ, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରମୋଟ କରିଛି। ବହୁତ କିଛି ଗୀତରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି। ଭାଇ ସେଇଟା ତୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନା କି ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଭାଇ ସିଏ ଏବେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ସିଏ କିଛି ଭାଷା କହୁନି, ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ତୋତେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବାକୁ, ସେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ। ସେ କିଛି ଭାଷା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନି, ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ତୋତେ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁ, ତୋର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ୁ, ତୋର ଇଏ ବଢ଼ୁ, ତୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ୁ। ଏମିତି କର ନା ଭାଇ, ତୁ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସିରେ ରହ। ତୁ ଭାଇ ବି ଚିକେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଟନ୍ ଯାଇ ଖାଉଛୁ, ଭାଇ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ ତୁ ଖା, ତୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମଝିକୁ ଆଣେ ନା। ତୋ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବାର ଅଛି ଭାଇ, ରୋଷ୍ଟ ମାରେ ଭାଇ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ରୋଷ୍ଟ ମାରିବାର ଅଛି, ତୁ ରୋଷ୍ଟ ମାରେ ଭାଇ, କେହି କିଛି କହିବେନି। ତୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ସରକାରକୁ ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମଝିକୁ ଆଣେ ନା। ଯଦି ତୋର ସେତିକି କାଢ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଭାଇ ସେ ଗୀତ ବ୍ୟାନ୍ କରା। ଯଦି ସେ ଗୀତରେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରା। ମୁଁ କହୁନି କି ସେ ଗୀତ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଗୀତରେ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତ ଏମିତି ଆଗକୁ କିଛି ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ।